जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मैंने केमिति अछंती। जगन्नाथ करंतु आपण मैंने बहुत खुशी रुहंतु, आपण परिवार शांति जीवन यापन करंतु। आजिर विषय वस्तु जहाँकि आपण मैंने वीडियो थंबनेल देखि भल भाव में जानी सारी। आज मु आपण को को विषय वस्तु उपरे आलोचना करने को चाहूँगी, को विषय वस्तु उपरे आपण मानक दर्शाइबा जाऊँगी, को विषय वस्तु उपरे आपण मानक कहवाक जाऊँगी। पवित्र राखी पूर्णिमा 2024 मसीहा अगस्ट मास 19 तारिख सोमवार दिन राखी पूर्णिमा पड़ी आसुची, जहाँ अति पवित्र दिन, भाई भौणी भल पाइबार दिन, जहाँ कि आपण मानक जीवन में केमिति प्रभाव पकेब से दिन अत्यंत गोटे बहुत किछि घटना घटवाक जाउछि, जहाँ कि आपण मानकु जानी रखिबा उचित, जानी रखिबा निहाती आवश्यक। समस्तंक व्यक्तिगत जीवन, समस्तंकर ग्रह चलन, समस्तंकर राशि 12टी राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे ये जिनिस घटवाक जाउछि, जहाँ आपनकु जानी रखिबा अत्यंत आवश्यक। तो चलंतु बंधुगण, कौन से जिनस कौन हम कौन नहीं प्रथम रू नहीं शेष जाए वीडियो को देखिले आपण माने निहाती बुझीपारे। जदि आप वीडियो को अधा अधा कर देखुंत आपड़ कौन प्रकार जिनिस बुझीपारे। मु विशेष डेरी नक डायरेक्ट विषय वस्तु उपरକୁ आसुछि। 2024 मसीहा अगस्ट मास 19 तारिख राखी बंधन, से कौन प्रकार असुविधा नहीं, हेले बहुत बड़ा असुविधा अच्छी। सेठी सही समय भद्रा काल जोग जहाँकि आपणक जीवन में देखा भद्रा काल जोग कौन आबे आबे प्रथमे बुझी नवा। भद्रा काल जोग कौन, भद्रा किए? भद्रा होचंती शनिंकर भौणी, सूर्यंकर झियो, सूर्य देवता झियो, शनिदेव भौणी। भद्रा काल जो समय कुहा जाए तर्तेया जुगरे जेतबेले रावण को तांको भौणी मंदोदरी राखी बांधी थिले, से भद्रा काल समय राखी बांधी थिले, आ सही समय तांकर विनाश घटी थिला। हाँ आज्ञा, भद्रा काल एमिति एक समय स्थिति, एमिति एक परिस्थिति, एमिति एक समय सीमा जहाँकि सबु ग्रह को उल्ट पाल्ट करदेव, सबु ग्रह नक्षत्र स्थिति बदल दब, सबकि एमिति किछि जिनिस करिवो जहाँकि आपण माने केबे भी चिंता ही करि नथिबे। एमिति किछि घटना घटेबो जार किछि आपण माने कल्पना ही करि नथिबे, सब किछि विखंडित करदेव। भद्रा होछि से अन्य एक विषय जहाँकि आपण मानक आउ केबे बुझेबी। तो भद्रा काल सेबेठू पड़ी आसुछि मझिरे मझिरे। तो एई वर्ष राखी बंधन एक पवित्र दिन जहाँकि भद्रा काल पड़ी आसुछि। तो आपण माने कौन करिवे, आ केते समय रु केते समय जाए भद्रा काल रहिबो, आपणक ग्रहर स्थिति केमिति रहिबो, आपणक जीवन शैली केमिति रहिबो, आपणक यात्रा केमिति रहिबो, आपणकर स्नेह बंधनर संपर्क केमिति रहिबो, कौन आपणक ग्रह आपणक नक्षत्र भद्रा काल रे भी आपणक साथ देबो, हाँ ना नाई? तो पूरा लगी रुहतु वीडियो को प्रथम रू नहीं शेष जाए देखिले आपण भद्रा काल को भल भाव में बुझीपारे। भद्रा काल रे घटुथिबा घटना कौन घटिबो, आपणक आर्थिक स्थिति, आपणक समस्या, आपणक पारिवारिक समस्या, आपण जदि यात्रा करुथिबे तार समस्या कौन हो पारिबो, कौन न हो पारिबो, आपण को डिटेल्स रे बहुत सुंदर भाव में मु बुझेबा पई चेष्टा करिबे। वीडियो को प्रथम रू नहीं शेष जाए देखंतु, आपण गोटे छोट भल मन छुईला भली गोटे कमेंट कर दियंतु, जहाँकि मु बहुत खुशी हेबी। तो विशेष लंबा वीडियो करिबेनी, मु डायरेक्ट विषय वस्तु को आसुछि। अगस्ट मास 19 तारिख 2024 मसीहा सकाळ प्राय 9:43 पाखु भद्रा काल आरंभ होची, जहाँकि 1:45 जाए भद्रा काल रहिबो। एही जो समय सीमा 9:43 रु 1:45 जाए, सही समय आपणक ग्रह परिवर्तन हम, आपणकर जीवन में अनेक किछि दुर्दशा भय आसीपारे, आपणकर लाइफ रे जो कार्य करने को जाउछन्ती सेटा अमंगल रे साबित हम, आपण माने जहाँ चिंता करुछन्ती सेटा हबनी ही हबनी, केबे भी हो पारिबनी। एटा भद्रा कालर नियम। भद्रा काल भद्रा जहाँकि तार शक्ति बोली एटा विवेचना करा जायछि। आपण मानको कोन करबा दरकार, जदि आपण माने 9:43
ଭିତରେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ 9:43 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି ଦୂର ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଚାହିଁକି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ଉପକାର ଯାହାକି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଭଦ୍ରାକାଳ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅପୋଜିଟ୍ କରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଶନି ମହାଦେବ କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ତା'ର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କି କେହି ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କୋପ କେମିତି ରହିବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର କୋପ କେମିତି ରହିବ, ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର କୋପ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା କୌଣସି ଜଣା ନାହିଁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ବେସିକାଲି 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସିଂହ, ମକର, ବୁଧ ଏସବୁ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଯିଏକି ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖର ବିନାଶକ, ସବୁକିଛି କଷ୍ଟର ନିବାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ, ପଇସା ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ, ମନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ, କେଉଁଠି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନାଲି ଟୀକା ଲଗାଇ ହିଁ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ଟୀକା ଲଗାଇବାରେ ଯେକୌଣସି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇଟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ 1:45 ପରେ ଭଦ୍ରାକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି, ଶିବଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଶିବଙ୍କର ପାଠ କରି, ମହାଦେବଙ୍କର ପାଠ କରି ଆପଣ ଘରୁ ଯାତ୍ରା କୌଣସି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭଦ୍ରାକାଳରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତ ଆପଣମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ। ବାହାରିବା ପରେ ଶିବଙ୍କର ନାମ, ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ହୁସିଆରରେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କୌଣସି ବି ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଭଦ୍ରାକାଳରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, କାହିଁକିନା ନକ୍ଷତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ 100% ହେଇଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ବସେ ସେ ଗ୍ରହକୁ ଛିନବିନ କରିଦିଏ। ଆଉ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ହିସାବରେ ତୁଲାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଯଦି କାହା ଭରସାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରାକାଳରେ କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସେମିତି ହାଲକାରେ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପକାଇପାରେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଆସିପାରେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 3 ନମ୍ବର ଘରେ, ପ୍ରାୟତଃ 3 ନମ୍ବର ଘରେ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ମିଶିକିରି 3 ନମ୍ବର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ତ୍ରୁଟି ରହିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଏସବୁକୁ ଖରାପ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ସୁଧାରିବାରେ ବି ହାତ ଥାଏ। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ବି ହାତ ଥାଏ। ଭଲ ଚଳେଇବାରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୋସିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହୁଏତ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରହରେ, ବହୁତ ସାରା ରାଶିରେ, ସବୁ 12ଟି ରାଶିଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, କୌଣସି 1-2ଟା ରାଶିର କହୁନି। ତ ମେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ଯାଏ 12ଟି ରାଶିର କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଭଦ୍ରାକାଳ ଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା, ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଠା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚଢ଼େଇ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ସରଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେଦିନ ଖରାପ ହେବନି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ
बहुत सुंदर उपाय कहीं भी आपण को कहबेनि हुए तो आपण को मो कथा भूल लगिपारे आपण मैंने मत कमेंट कर निहाती जनातु क्या लाइफ रे एमती घटला बहुत जिनिस देखा जाउछि 12टी राशि रे कोटी गाड़ी खराब हो कहार देह खराब हम कि अति सीरीयस हो जाए पुणी रिकवर करी पुणी खराब हो एमती भी परिस्थिति देखा जाउछि मुंडरे हाथ देला भली परिस्थिति जहाँ कि उपजुछि आपण मैंने चिंता भी करें एमती परिस्थिति एमती घटना घटी पारे कहार देह खराब हम कौन दुर्घटना जनित आपण मैंने हो पारती परिवार रे सदस्य माने कौन दुर्घटना रे जड़ित हो पारती यही सबू जदि रक्षा पाइबापी आपण मैंने चाहूँगी तो सका उठी गाधे पाधे 9:45-43 पूर्वर माने 8टा भितर कौन कम सका 8टा भितर कौन भी कम आपण मैंने सारी नियंतु जमीद कि गाधे पाधे सका कुछ मीठा व्यंजन निजपाई नहेले भी बाहर जीवजंतु जो माने निर्जीव जो माने सरल निष्पाप से किसी खाइबा को दिंतु शिव मंत्र जप करंतु शिव मंत्र जप करी मंदिर को जाई क्षीर जल अर्पण करंतु शिवंकर आशीर्वाद जे पर्यंत आपणक सहित थिबो ना आपणक परिवार रे कोनोसी अनिष्ट घटिबो ना आपणक फैमिली रे कोनोसी ना किछि कोनोसी प्रकार घटना घटिबनी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होबार अछि से दिन आउ से दिन डाउन भी होबार अछि आर्थिक स्थिति से दिन हाई लेवल रे आर्थिक स्थिति जमती कि मनी मेकिंगटा सेटा हाई लेवल रे हेबार जोग अछि जहा कि इन्वेस्ट करूचंदी कोनोसी प्रकार पैसा काटू आनिसंती काको पैसा देबे तो ये सब जिनिस रे से दिन उथल पुथल होबार जोग अछि काइना भद्रांकर जोग सेटा सही समय सीमा भितर आपण एमिति किछि कर्म करंतुनी जहा कि आपण को बहुत किछि लॉस करबा को पड़िबो तो समय सीमा अवधि शेष हो सारा पर 1:45 शेष हो सारा पर आपण मैंने कौन भी कार्य करूँ सेटा सुखमय होगा बहुत सुंदर भाव आपण को रिजल्ट दब आपण मानक मु भल भाव भद्राकाल विषय बुझे सारी कौन घटीज कौन न घटब 12टी राशि व्यक्ति विशेष माने ध्यानपूर्वक सहित जब वीडियो देखिए ताले आपण को सुंदर फल प्राप्ति हे आपण मैंने सुंदर कमेंट करी मते चैनल को सब्सक्राइब कले मु आपन को प्रतिटी जिनिस विषय बुझेकी कहूँ प्रतिटी जिनिसर महत्व कहि प्रतिटी जिनिस क्षतिकार लाभ सबकि जनाऊँगी आपण बहुत परीक्षा निरीक्षा पर बहुत किछि ग्रह को चालन कर सारिबा परे पढ़ी सारिबा परे राशि नक्षत्र सिचुएशन कौन केमिति कंडीशन कौन तो देखि सारिबा परे मु आपण मानक पई आनिक आसुची हुए तो मु समस्त ज्योतिष ठारू मु बहुत छोट कारण कहीं मु नुआ ए लाइन रे पाद देछि तो हुए तो मो गणना मो तांको हिसाब ठारू मो गणना हुए तो एते ठीक न हो पारे तथापि कौन प्रकार भूल भी हेबनी तो आपण माने भरोसा रखंतु मो ऊपर आपण माने निज ऊपर भरोसा रखु कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखंतु थैंक यू सो मच वीडियो देखिबारु धन्यवाद आपण चैनल सब्सक्राइब करने को केबे भूलिबेनी जय जगन्नाथ।